हर पापम हर क्लेशम हर शोकम हर दुखम हर प्रिय। एलो 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 दुर्गा पुजो एलो। जागो तुमी जागो जागो दुर्गा जागो दश प्रहरण धारिणी अभया शक्ति बल प्रदायिनी तुमी जागो जागो तुमी जागो। এবার 70 থেকে স্ল্যাবটা বাড়িয়ে 85,000 করে দিলাম। 15 তারিখ কার্নিভেল হবে, কারণ 16 তারিখ লক্ষ্মী পুজো। সবাই সুস্থ থাকুন, সকলে ভালো থাকুন।